an bɛ kuma kun cɛ min kan nin diɲɛ ko y'an ka hakili sigi a fɛ dɛ an filɛ tile min na fitinɛ cayara dɛ fitinɛ tun man ka bɔ yɔrɔ min fitinɛ b'a la ka bɔ yen de bon ni fitinɛ mɔgɔw ma sigi ni fitinɛ bɔli yɔrɔ min na ni fitinɛ bɔra yen maa min b'o o ko faamu o tɛ bɛɛ ye dɛ maa min b'o ko faamu o tɛ bɛɛ ye dɛ fɔlɔ fitinɛ tun bɛ bɔ faama kunda de ka sin ala ka diinɛ ma a bɛ bɔ kafiriw de yɔrɔ ka sin ala ka diinɛ ma kira tile bɛɛ fitinɛ tun bɛ ten nka bi fitinɛ b'a la ka bɔ silamɛ karamɔgɔw de yɔrɔ ka sin silamɛya ma minnu kan ka maaw kanda olu de b'a la bi ka mɔgɔw fili maaw ye duwawu kɛ hali somɔgɔw ye yan soma sale kafiri sale turabudala sale wajulikɛla alimami b'a la ka duwawu kɛ o ye jamana kɔnɔ kunfin b'a dɔn k'o tɛ daga wa turabuda laturuda somaya kolonifili nin tɛ fɛn ye ko hadisa de y'a haramu dɛ ala de ye nin fɛn ninnu taw cɛ tɔgɔ ma k'a fɔ ko ale ala y'a haramuya ko kafiriya baara don ya ayuhalladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun ikon ayati suratul maida ala ko dlomi innamal khamru dlomi innamal khamru wal maisir ani sobo num be fen famuni innamal khamru wal maisir wal ansab ani bolison ka yiri mogonin turu ka bato ka jiri turu ka bato ka fara turu ka bato o de ansabu yi ala ko ko min fina filɛ wal azlamu ani kalada tiɲɛda turabuda koronifiri ka fɛn dɔ cici ka maaw kungo filɛ ka fɛn dɔ cici ka maaw ka sini ɲɛfɔ k'a sɔrɔ min bɛ yɛrɛ sɔrɔ sini e t'o ɲɛdɔn e bɛ maaw ka san ko ɲɛfɔ nka min bɛ sɔrɔ sini e yɛrɛ ɲɛ t'o la nka o n'a ta bɛɛ anw tɛ keguya ala ko nin fɛn naani dulɔmi sobo bolisɔn turabuda ani tiɲɛda ninnu ani kalada ninnu ko nin kelen kelen bɛɛ ye nɔgɔ de ye nin bɛɛ ye jurumu de ye nin bɛɛ ye kafiriya baara de ye fajitanibu a y'aw mabɔ a la n'o kɛra a bɛ kisi ko in a b'a la ka dugu min na dɛ kunun kɔrɔ dɔ ye ne wele telefɔni na a balima surun ale tun dalen b'a ka silamɛya la a ka silamɛya ka ɲi a ka diinɛ ka ɲi misiri tɛ fɔ a kɔ maa ɲumanba jaa a bɛ ka taa yɛrɛ di nin maa ninnu de ma wa faamaba se b'a ye ayi a bɛ ka taa yɛrɛ kalifa turabudalaw de ma sisan k'olu ko a ma ko fɛn dɔ bɛ yen ko n'u y'o gosi a ye k'a ti bɔ a pilasi in na fiyewu a bɛ taa don cɛ in de k'a ka bulon kɔnɔ a ka bugusoni kɔnɔ ye ale yɛrɛ n'a ka vɛsi dakabana a n'a ka mobili dakabana a b'o de jɔ ka n'a ka a ye cogo cɛ ka ɲi ka taa don nin k'a ka bulon kɔnɔ ka taa don nin k'a ka soni kɔnɔ k'o b'ale ka faamaya kɔlɔsi o yɛrɛ tɛ faama ye he n'o tun ye tiɲɛ ye faama kɔrɔ minnu tɛmɛna n'u bɛ yen dɔw ma sa fɔlɔ a ye t'u ɲininka soma tun b'a tila bɛɛ bolo minisiri kɔrɔw bɛ yen a ye t'u ɲininka a tiɲɛdala tun b'a tila bɛɛ bolo a dɔw dɔnnen bɛ mɔgɔw fɛ an b'a dɔw dɔn an t'a dɔw dɔn u bɛ minnu ci a mɔgɔw ma an b'a mɔgɔw dɔn nka o soma ninnu y'u ka fanga bali ka tiɲɛ wa o soma ninnu y'u bali ka u ka minisiriya bali ka tiɲɛ wa o soma ninnu y'u ka dibitiya bali ka tiɲɛ wa a faamaw bɛ yen a t'u ɲininka kɛ i ka diinɛ tiɲɛna i ka fanga tɛna basigi a tɛ ɲa i yɛrɛ tuma bɛɛ i ja wulilen tuma bɛɛ i sirannen bɛ ni maa min m'a ka ko di ala ma i bɛ sɛgɛ sa a ye kow di ala ma a ye kow di ala ma aw bɛ lafiya a ye kow sɛmɛ ala la i bɛ lafiya ni ala ye maa min ka ko ta i lafiyara ni ala ye maa min ka ko ta i kisira somɔgɔw tɛ se turabudalaw tɛ se u tɛ se foyi la
la hawla wala quwwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil rama dimba seme min gawe ala kelen de kira kamana tumana gaba seme min gawe ala kelen nga muyeni manunu bilanna turabu daka fanga sorobi koroni frika fanga sorobi foko tlaka kala ro daile islamé diun dibina ke ko salfa ubes turabu dairo la ni misiri wolela ube boye kata sali misiri la katla ka segin kana segi o sal kelen kono kana turabu kala kana koroni kala yi e kafiriya ni islamé nyon fe mo min ba ka tigi e kafiri de hali kana siga fo la jiye kana mo shite jiye kono ni malite mingo kafiriya de jiye be to malikiya kon tew malikiya te malla ande yere kiya de ba on fe ya malikiya te ande wallahi malikiya min fo kunna e kata kitabu ar-risala samarudani ba ko samarudani ta kitabu daila dron ika bonda folo kala ay min fo kunna ne ka koro fo ya ube to do fuma sisa e malikiya di akila maliki tu nyaw nyona yugoro di ka dina fi ko fe ka ka jiye ni maliki tun to yede maliki tun ye chedi maliki tun ya ala jonni mande fama ko maliki mamba fe kana ndien kala nga soya maliki ko fama idin de bina doni kala ne fe ya nga ne ta kala kasu idin bla kana ya dambrata ni mo to ni nyon chede lu tun ye mabawdi imana nyuma ka jojo ni saraki to ni fenna ye kafiri de atebe maka do kiye atebe selike ki shuka atebe hal ni fanga bana ishuka do islamo ka kabru dona o ye haramudi wani ya ma façon do aliki ni ka shudu akrefe aka du soma ba shufle ni tani ka shuye côté do ina kana do akrefe ni sigi nyon kara bandi ya bitorole hali jinya kono ya e ka minga so guni mala manyana mate manga munu ayo kule munu ga bi jene kwa ika shu barka ma bo akere tana e fawre din te mayede kafiri te foyi hali banga sai ala asbun wa'il ale kafiri di ale de kolokorota kana na ye dondo ka munyongo ala kira nyakoro ka fo ala kira ma ko de ka kuna kuma ke de ka bisigiya ko ni kolo yin ala ba nyanamaya asalen ko kira ko ho ko ala ba ke ako idale mala kira ko ala ba ke ngala be du janima kono ala kira denge fatule ale de ko e mangangaw ay wakili sigi an sabo sorola ay ko indlanaw ko te muhammad labli akotigara ali de kuma info akotigara ala ko inna shani aka huwa al-abtar min be jugu yawti de kotigalen ma min be ala kira juya e de be lebu jiye kono ya ka ko laranya ni matubi e de mako be sa jiye kono ya mako sa be be nyishi e de maka dai ka kira do ya ka afolla mina weni al-asbun wa'il ay dinga chef la soro kelen to ko amr ibn as flanan to ko hisham nunu fla beslamera nunu bekra mumini ala kalidi kelen yere fara jihadi kenaka ni ma fla kelen fara jihadi kenaka fa ikra kele ka dansego ala ko ka koti kada akoti kada ko kada ka diun islamera fa sara kafiriyaka la harafu ituche diun ga fuite fu nya fae diun ga na fa fuite na sifama akoti kada kafiriya dili o dana sirafe ni diun ga islamiyai ngam ko be mina asato ko adinga chef lama non sara wa abeni mbeke ni kafiri bainde nyumangela bade tundu koroshu ka ma bawto de tundu mamun tunye funansire manga ni asubun wa ili bala beba to fona ka funansire yayi beba to fona ka nyuma yayi nga maslama ya de akwa dinga flama ko non sara mba fe awka jon keme kan horonya ni tola jon keme ay ngan nan furo ta ka jon keme san ka ben kan horonya ni tola e jon keme ni ko ibo wari nyini bi anga bi na furo la akima nyini bi don de baje 400 millions
jɔn kelen kima bɛ taa fo 1,250,000 la dɔɔni o 200 ta Allah 1,20,000 ni dɔɔni de b'a jɛ 1,200,000 la 400 na n'o sara a ye 300,000 ni kɔjan a y'o ta kɛ jɔnw san k'u kan hɔrɔnya ne kama ni ye ɲumanya dan ye dɛ nka a salen a denkɛ kelen y'a ta kɛ yɔrɔnin bɛɛ denkɛ kelen y'a ka jɔn kan hɔrɔnya a denkɛ tɔ kelen o nana o y'Ala kira ɲininka a ko kira ma ko ne fa kɔni tun tɛ silamɛ ye nka ne fa satɔ ko n'a sara ko an denkɛ cɛ 2 k'an kɛ jɔn 100 kan hɔrɔnya ne dɔgɔkɛ o y'a ka 50 kan hɔrɔnya a tɔ 50 ne b'a fɛ k'o kan hɔrɔnya nka n'a y'a kɛ a b'a nafa wa mago b'o de la Ala kira ko innahu law kana musliman fa'ataqtum anhu ko n'aw fa tun ye silamɛ ye a ye kan hɔrɔnya kɛ ka bɔ aw fa ma a b'a nafa ni aw fa tun ye silamɛ ye aw tasaddaqtum anhu a ye sarakati bɔ ka bɔ aw fa ma a hinɛ bɛ se a ma ni aw fa tun ye silamɛ ye aw hajajtum anhu aw hijira a nɔ na a hinɛ bɛ se a ma nka a ka kafiriya kama a hinɛ foyi tɛ se a ma janimɛ den don kira ma yafa ɲini a ye dɛ maa tɛ yafa ɲini kafiri ye nin ye kelen ye a filanan Abdullahi ibn Jud'an ale tun bɛ taa yɛlɛ magan kulu sanfɛ ka tasuma kundo n'i y'a ye dɔrɔn bina n'i nana a bɛ wari d'i ma funansɛrɛya bonyana k'a bonya a bɛ yala ka fantanw ɲini de n'a ye fantan min a b'i bonya f'i k'a fɔ k'a ka ɲi ten a salen alakira de ye Aisha o de ye alakira ɲininka ko alakira ko Abdullahi ibn Jud'an ko maa ɲuman tun don a tun bɛ ɲumanya kɛ a bɛ sinji tugun a bɛ hinɛ fantanw na nka a fatura dɛ nka a ma silamɛya yala a ye ɲumanya min kɛ jahiliya kafiriya kɔnɔ o ɲumanya b'a nafa k'a sɔrɔ silamɛ tɛ a salen kɔ wa kira ko la innahu lam yakul yawman Allahumma ighfir li khati'ati yawm ad-din k'a tile kelen m'a fɔ ko Ala yafa n ma n ka jurumu na alqiyama jɔ don a ma silamɛya a ye ɲuman min kɛ Ala ye bonya min k'a ye diɲɛ kɔnɔ Ala ye kɛnɛya min k'a ye diɲɛ kɔnɔ o y'a ka ɲuman sara ye lahara foyi t'a ye fo jahanɛmɛ tasuma fila a laban Adi ibn Hatim ale fa nin fana ye sahaba di Adi ale ye sahaba di a fa tɔgɔ de ko Hatim o Hatim u b'ale de wele ko Hatimu Ta'i o Hatimu Ta'i de arabu tun b'a fɔ ale de ma ko ajwadul arab ko maa min ka funansɛrɛya tun ka bon ni arabu bɛɛ ta ye min tun ye premier ye funansɛrɛya la arabu ka tariku yɛrɛ la o ye nin cɛ in de Hatimu Ta'i a fana ma silamɛya a ye ɲumanya kɛ f'a dama tɛmɛna a fana salen a denkɛ silamɛyara denkɛ kɛra kira teri ye alayhi salam denkɛ ye kira ɲininka ko alakira ko inna abi kana yaslu rahim ko ne fa a tun bɛ sinji tugun wa yaf'al ne fa tun bɛ nin kɛ ɲumanya la a tun bɛ nin kɛ ɲumanya la fa hal lahu fi dhalika min ajr ne ko ne fa ye ɲumanya min kɛ lahara a b'a nafa baraji b'a ye o la wa qala alakira ko inna abaka talaba shay'an fa asaba a ko Hatimu ma k'i fa ye fɛn dɔ de ɲini o ye mun ye tɔgɔ k'i fa ye tɔgɔ de ɲini diɲɛ kɔnɔ n'a ka ɲumanya ye lahara tɛ foyi ɲ'a ye i fa ma silamɛya dɛ a ye min ɲini n'a ka ɲumanya ye o ye mɔgɔ kan tɔgɔ fɔ wa bɛɛ y'i fa tɔgɔ fɔ wa lahara k'o ɲumanya tɛ foyi ɲ'a ye maa tɛ dugawu kɛ kafiri ye dɛ kafiri ye kafiri de ye maa tɛ dugawu k'a ye n'i tigiw ka dugawu k'a ye e yɛrɛ bɛ kafiriya maa o maa ye dugawu kɛ kafiri i b'a kiri dɔn e yɛrɛ bɛ kafiriya waati bɛɛ maaw ka dugawu kɛ e yɛrɛ ye fo n'i tubira n'i sara k'i to kan maa min b'i tugu ka dugawu kɛ kafiri ye o tigi ye kafiri de ye tɛ bɛn maa ka dugawu kɛ ye dɛ nka mun ye ninnu bɛɛ bila nin na diɲɛ ɲini turabuda kuruninfili mun ye mɔgɔw bɔn a kan mun ye mɔgɔw ɲɛsin a ma k'a da ka diɲɛ sɔrɔ teliman don diɲɛ kanu ye dusukun labɔ n t'a fɛ ka sɛgɛ o tuma n bɛ mɔgɔw ka diinɛ tiɲɛ ni min ye o ye nin ye diɲɛ kanu a bɛ fɛn bɛɛ wolo kuruninfilila turabudala laturudala ni nana ma n'a y'a yɛrɛ kɛ a bɛ lahara kungo de f'i ye n'a bɛ diɲɛ kungo de f'i ye lahara ta a tɛ se k'o ye o
anyante jeta re la ko ngai ko ede dali mala otuma ko imbe jiye ko di na ma jiye kanun de doya ko imbe ciende angala bla nyakoro angala jiye bla nyakoro nanyu flasro ka ban ala banga jiye dila ya rabbi ala ko kanyi ala ka bodaw kanyi ala ka ngali maniya jidi ala ka mbolo islamiyaka ala ka fatul maniyaka ya rabbi ala ka hinanga tabawla ala ka yafa kuma ala ko kaburu noro ala ka dafla to en rey ya rabbi ala ka wati fere anye bato kono ala ka wati bla anye bato kono ala ka ni jeen frato ko nya ala ka nan fitne ni jeen ni kafir ya baranu ya rabbi ala ka ma bo bela ala ka ma bo bela anga dini ala ka koloshi an zukun ala ka koloshi anga limaniya ya rabbi ala ka sabati lento ala ko ka ala kana fitne foido an sen kono mi anga dine ci mamunum beni baranu ya rabbi ala ka nu kanda ala ka kanda kero ursukuna ala ka kanda kero ursukuna ala ka mako udla ala ka lafiya jin ani lahara ala ka sutura jin ani lahara ambe here fen fen ala fi ya rabbi ala ka beke ani ambe saran toro fen fen ya rabbi ala ka do anoche allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wahmi hawzat al muslimin في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاة